Good morning, you wonderful one. Good morning, my dear universe. Here comes a nice day, no matter what the sleepy voices say. Good morning to me and to you. Are we ready for something great and good? Good morning to me and to you. Kering. Ayan. Turca. Masultat pa rin. One-sided ka rin. Ah? Bakit? Wanta ng color niya. Kama nga? Ay. Yes, ibalik ko no. Libre. Basta balik mo sampangan yung upaw no. Ano lang? Kabang lang. Iya. Pagilay. Yo. Thank you. Nobel peso. Kaya susukan po tayo. Walang.
Kamas ka din. Mapran. Saka green fish. Ito po. Ate, ito po. Eh, kayo nito? Masum ka Gusto niya ang mga pokere kaya naman drawing. lakman man ko. Ina, masuman ka. Walaan. Be, sabay si daw nung Opo. Go ahead. $45.40. Kasi man, susubo sa pick up 30, 150 na itong dati. Tapos 15, 150 na din dati. 300 na. Ano ba ito? So, 4.5. 47. Kaya ko mag-ganyan sa kanila. Pwede po Gcash? Gcash na lang po. 10,000. Pag 10,000. May naman ka 1 liter. Okay na po ba? Iba. Ano te? Sisisigan ko na. Pera, ano ito? 1/2. Harap. So sa deposit, sa plastic.
Ano? Overnight? Gusto ka ba yung pinabil ko ah? Baka lang kanas ko nito. Saan ba? Sa Kristiyana 20 magdala ito? Sa'yo. Ito, akin. Masarap to, isang sangso mo sa suka. Gusto mo suka? Cheers. Tamis? Yung kalkata. Ha? Tapos na. Ang bilis mo na, ma'am. Cheers. Lasa. Hindi ano sa Wednesday. Tuesday. Yung kanina. Yung binuli. Ayos naman na yan. Ka dito yun. Ano? Mayroon ka na? Bato, bato. Sino pala? Bato, bato. Pick! Bato na. Paano to? Dapat ano? Pipili-pili. Pipindutin na rin ito? Ah. No. King 10.
Ako na cappuccino na. Cappuccino. Let's go. Lagi ako. Good morning, you wonderful one. Good morning, my dear universe. Here comes a nice day, no matter what the sleepy voice say. Good morning to me and to you. Are we ready for something great and good? Good morning to me and to you. Morning.
Diba?